दिनक परे स्वाधीनता दिवस ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଘର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘର ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଘର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘର ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଧାୟକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ बुधवार रामलिंगेश्वर उद्यान रे आकाश दीप प्रज्वलन करागला। यह कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव ब्रह्मपुर विधायक श्री के अनिल कुमार योगदान करने सह ब्रह्मपुर महानगर निगम कमिशनर और उप कमिशनर सहभागी रहितबा देखिबाको मिलिछि। हमर प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आह्वान क्रमे पार्टी हर घर तिरंगा प्रोग्राम गत 9 तारीख गोटे तिरंगा रैली कराला। आज किसी वार्ड रे घर घर तिरंगा बंटा आज म्यूनिसिपालिटी तरफ तिरंगा प्रोग्राम कराई स्वच्छता प्रोग्राम भी कराई ब्रह्मपुर किसी प्रतिमूर्ति जाक सफा कराई आगामी काली की तिरंगा बाइक रैली भी आयोजन कराई। ए उपलक्षे आमर 15 अगस्त सब करा समस्त शुभेच्छा जनाऊँ। 15 अगस्त ब्रह्मपुर गोपाल कृष्ण रेड्डी रिपोर्ट गंजाम समाचार।